नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हब। आज होछि सेप्टेम्बर मास 18 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। तुरुमुंगा केन्दुझर रे आजिर नाटक भोला शंकर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बुढ़ापाल कुंढेईगुड़ा देवगढ़ रे आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। रेबणा पलाशपाल केन्दुझर रे आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। जयपुर भालुबसा रायरंगपुर मयूरभंज आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। खैरपाली रियामाल देवगढ़ रे आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। रेंगाली पड़िया कंतर परजंग ढेंकानाल आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी। बरिडा कवि सूर्यनगर गंजाम रे आजिर नाटक बऊ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी। झुंपुरा केन्दुझर रे आजिर नाटक बार गाल। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। तुमुसिंघा ढेंकानाल रे आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बाली शंकरा सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक चंडाशक। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। गोपाल प्रसाद हिंगुला माइन्स तालचेर अनुगुल आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह फ्री शो। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दुर्गा पूजा कमिटी बाउंशुणी बौद्ध रे आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। ओइला सारी सोनपुर रे आजिर नाटक हायदर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बिजिगल कणिहा अनुगुल रे आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। भूतमुंडाई पारादीप जगतसिंहपुर आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। टपरिया हेमगिरी सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक
ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଥର୍ମାଲ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରାଇକଳା ଝୁମ୍ପୁରା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାଚର ସହର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। BTM ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲି ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଧାନମଣ୍ଡଳ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆମୁଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲିପାଳି ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗୀ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜମାଳପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଲୋଇଙ୍ଗ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଲପଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁସୁନପୁର ବାରବାଟୀ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପେଟଛେଲା ରାମନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ତୁରଙ୍ଗ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚୌମୁଖ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମିଶନ ଚୌକ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।